Good morning mga idol. Yung mga parinda ko na naman yung ilupugo pwede na ilagay sa plastic. Pero supot yung mani mamaya pa. Shout out Marvin Jared Bauson, Kuya James Vlog, shout out Romulo Manawis Garcia Jr., shout out Angel Sweet, shout out Sir Mamro, shout out Ma'am Fatima Joy, shout out Jong Oson, shout out Pulsoy, shout out Okay, yung dalawang apo ko, si John Jojen Maria Josephine, shout out Joy sa Pabian. Yung pugo pwede na, yung mani mamaya pa, pwede na isupot itong ilupugo. May ano na siya, malamig na. Yung mani mamaya pa mamaya pa yan. Relax muna tayo ng kunti. Jake Tandok, shout out. Eddie Quinto Jr., shout out. Boss Arturo Altirao, shout out boss. Marta, shout out. Julius Tandok, Mary Jane Garcia, Floring Kuatan, Jans Montemayor, shout out. Admin Mas Wilmar Mas, shout out. Romulo Manawis Garcia Jr., shout out. Kuya James Vlog, shout out. Yung paninda ko mamaya pa yung mali, pero pugo pwede na, dali lang ta para hindi pwedeng ilagay sa plastic ang mga ito pang mainit. Dapat ito ayos na ayos para yung bibili hindi na sabihin na makuna yung mani. Dapat ito malutong katulad doon na iyo. Yung pugo pwede na shout out Sir Dinding Gonzales, shout out James Gonzales, Grace, shout out Angela Miranda, shout out Chicho Barawang Karasyaw, shout out Kabaruan Barawang Karasyaw, shout out Amado Tapwak, shout out. Dali lang ano natin yan, ihanda na natin yung mga paninda para mamaya lang mainit ang panahon. See you na.